Hello guys, ako si Kim, sa Surigao nun na nakaroon sa Malaysia, and welcome back to my second food vlog. Tara! Mauyan ko man diri, pero way gihap makapuong sa am, kaya dyan man libre na dino sa amo. Terima kasih! First time na ako diri mga kari. Amara sa food court kuan sa ato pa sa Pilipinas. Ang tawag nila diri Medan Selera Labuan. Klase-klase sa ilang mga balik sa diri. Jar Malay food, Indian food, and uno pa din. Diri nung napili mo ka sa Giray 30 o stall number 30. Klase-klase sa Manila tagbalik sa diri. Gaya barbecue, fried chicken, mga soup, at mga noodles. Sa ato yung ila tawag diri kung sa ato pa barbecue. Tapos grabe yung presentation sa manok. Tanawa, grabe ka unique. Tapos sa menu tag-order sa beef and chicken. Tapos ang main namo yun, anak tag-order is hot lemon with honey. So nato una tilawan dari ila tagtawag na sete limbo. Isasaw nimo sa sauce na may peanut and taste test. Yun, ang sauce anong taya. Grabe kalamis siya guys because it's beef with peanut sauce. And dili makompleto kung wayay nasi goreng ayam. Ang sato pa ini fried rice with fried chicken. And that's it guys. Always remember, rain or shine, food will always bring comfort to you. And if you enjoyed this food vlog, don't forget to like, follow and share. See you on the next food vlog. Bye!